नमस्कार, आप देख रहे हैं राष्ट्रभाषा समाचार बराक वार्ता। मैं हूं संजीव सिंह। आइए नजर डालते हैं आज के प्रमुख सुर्खियों पर। ग्रीन संस्थान के उद्योग से चीचर के मध्य संस्थान के मैदान में शुरू हुआ फ्लावर शो। कृष्ण प्रसाद राय व फूलमती राय स्मृति मंच पर मंत्री कौशिक राय को दिया गया भावभीनी समर्थन। चीचर के बंगभवन में सियासी आरोहण परिणाम के आधार पर कई क्षेत्र के लोगों को दिया गया सरकारी सहयोग। पत्रकारों को दिया गया मोबाइल व दूसरे सामग्री। चीचर के गुरुचरण विश्वविद्यालय के निर्माण कार्य तथा कई और पहलों के बारे में शिक्षा मंत्री रनोज पेगू तथा विश्वविद्यालय के उपाचार्य निरंजन रॉय ने दिया विस्तारित जानकारी। बांग्ला भाषा आंदोलन के वरिष्ठ कार्यकर्ता स्वर्गीय परितोष पाल चौधरी के प्रयाण दिवस विभिन्न कार्यक्रम के जरिए किया गया पालन, दिया गया श्रद्धांजलि। नजर डालते हैं आज के विस्तारित समाचारों पर। एक साल के इंतजार के बाद चीचर के मध्य सांस्कृतिक समिति के मैदान में कृष्ण प्रसाद राय व फूलमती राय स्मृति मंच पर ग्रीन अरेना संस्थान के उद्योग से पुष्प प्रदर्शनी व प्रतियोगिता कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम में प्रमुख अतिथि के रूप में मंत्री कौशिक राय मौजूद रहे। इसके अलावा उदय शंकर गोस्वामी तथा दूसरे कई वरिष्ठ हस्तियों की मौजूदगी में जाने माने कुछ लोगों को संबर्धना प्रदान कर सम्मानित किया गया। प्रकृति की संतुलन बरकरार रखने के साथ साथ पुष्प प्रदर्शनी प्रतियोगिता में भाग लिए गए कार्यकर्ताओं को बधाई प्रकट किया गया और तो कई कार्यक्रमों के बारे में विस्तारित तथ्य भी उजागर किए गए। इस संदर्भ में कई वक्ताओं ने अपने अपने मतों का बखान भी किए और भव्य तरीके से कार्यक्रम के सुचारू रूप से सफल किए जाने के लिए सभी स्तर के लोगों को अपील भी किया गया। প্রত্যেক ভিআইপি প্রোগ্রাম পাই তবে প্রোগ্রাম পাই। আমাদের মহাশয় সদস্যরা প্রত্যেকে রয়েছেন সঙ্গে। আসুন আমরা এই মহতি ভাবে সবাই সাক্ষী থাকি। এবার জোরে হাততালি হোক। পিতা কেটে শুভ উদ্বোধন করছেন মাননীয় মন্ত্রী শ্রী কৌশিক রায় মহাশয়। এবারে শ্রদ্ধাঞ্জলি জ্ঞাপন করবেন সুধাকান্ত ডক্টর ভূপেন হাজারিকা প্রখ্যাত শিল্পী আমাদের মধ্যে যিনি নেই, লোকসঙ্গীত লোক গবেষক কালিকা প্রসাদ ভট্টাচার্য এবং প্রখ্যাত শিল্পী প্রয়াসের তাদের প্রত্যেকের সম্মুখে পুষ্পাঞ্জলি অর্পণ করবেন মাননীয় মন্ত্রী শ্রী কৌশিক রায় মহাশয়, সঙ্গে সভাপতি সম্পাদক মহাশয়, অন্যান্য সম্মানিত অতিথিবৃন্দ এবং শুধু সজ্জন মন্ডলী। পুষ্পাঞ্জলি অর্পণ করছেন মাননীয় মন্ত্রী মহাশয়, সঙ্গে সম্মানিত অতিথিবৃন্দ সুধাকান্ত ডক্টর ভূপেন হাজারিকা, নতুন সঙ্গীত শিল্পী কালিকা প্রসাদ ভট্টাচার্য এবং প্রখ্যাত শিল্পী জুবিন গার্গের প্রতিকৃতি সম্মুখে भी है। जो लोग फूल को पसंद नहीं करते हैं उनकी मनोप्रवृत्ति हम समझ सकते हैं।
और यहाँ दो चीज मैं बोलना चाहता हूँ। हम प्राय हम लोग व्यवहार में लाते हैं ফুল কে আমি ভালোবাসা করি, फूल के हमें लायक करी। लायक और लव दोनों में अंतर है। जो लायक करेगा उसको तोड़ेगा, कहीं उसको सजा लेगा, लेकिन जो बोलेगा অগ্রাধিকার দিয়ে তৌজানকে আমরা অগ্রাধিকার দিয়ে আমরা যে ধরনের বৃক্ষরোপণ করে থাকি, যাতে আগামী প্রজন্ম আমরা একটা সুস্থ সমাজ দিয়ে যেতে পারি। ধন্যবাদ। নমস্কার। অনেক অনেক ধন্যবাদ শ্রী প্রদীপ চক্রবর্তী মহাশয়কে, সাধারণ সম্পাদক গ্রিন অরণ্য। অল্প কথায় অনেক কথাই তিনি বলে গেলেন। অনেক অনেক ধন্যবাদ। এবারে অনুরোধ রাখবো বক্তব্য উপস্থাপন করার জন্য সম্মানিত বিশিষ্ট অতিথি প্রফেসর। কথা বলবো যে এই যে ফুলের ব্যাপারে ফুলের অবদান যেটা আমাদের সমাজে, সেটা আমরা ভাষায় প্রকাশ করে আমাদের মানে কোনোভাবে আমার অভিব্যক্তিতে আমি আনতে পারবো না। কারণ এই ফুল থেকে বীজ হয়ে, বীজ থেকে শস্য হয়ে, শস্য থেকে গাছ হয়, এবং এই পরিবেশ এইটা দিয়েই আমরা পৃথিবীটা বেঁচে থাকে। যদি আজ গাছ না হয়, অক্সিজেন বানানোর যন্ত্রটাই শেষ হয়ে যাবে, এই পৃথিবী ধ্বংস হয়ে যাবে। তো ফুল প্র্যাকটিক্যালি আমাদেরকে এই পরিবেশ আমরা মানব সভ্যতা বাঁচিয়ে রাখার একটা দিক বাঁচিয়ে রাখছে এই ফুल। আবার सिलचर के गुरुचरण कॉलेज में शिक्षा मंत्री रनोज पेगू के मौजूदगी में स्वर्गीय पत्रकार अभिजीत चौधरी के जीवनादर्श पर आलोकपात किया गया तथा कई पहलुओं पर आलोकपात किया गया। त्रिभाषीय मुद्दे पर भी कई वक्ताओं ने आलोकपात किया। रनोज पेगू ने भी इस संदर्भ में अपने वक्तव्य रखे। इस कार्यक्रम को लेकर गुरुचरण विश्वविद्यालय के उपाचार्य निरंजन राय व दूसरे हस्तियों की मौजूदगी में पूरे कार्यक्रम का समापन किया गया और लोगों को जागरूक भी किया गया। I would request Mr. Shankhadeep Chaudhary, son of Raviji Chaudhary, to please join us in lighting the lamp and also for offering floral tribute. ॐ सन्नो मित्रः संवरुणः सन्नो भवत्वर्यमा शन्नो इन्द्रो बृहस्पतिः शन्नो विष्णुरुक्रमः नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायो त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वामेव प्रत्यक्षं ब्रह्म वदिष्यामि ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मावतु तद्वक्तारमवतु अवतु माम् अवतु वक्तारम् ॐ शान्तिः 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 ॐ तत्संयोरावृणीमहे गातुं यज्ञाय गातुं यज्ञपतये दैवी स्वस्तिरस्तु नः स्वस्तिर्मानुषेभ्यः ऊर्ध्वं जिगातु भेषजं सन्नो अस्तु द्विपदे सञ्चतुष्पदे ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः।
Thank you, Keshav sir. Thank you, all the dignitaries. I now request Honorable Vice Chancellor sir to kindly felicitate our Honorable Education Minister Dr. Ronuj Pegu with a traditional Uttariyo shawl and a memento as a token of respect and gratitude. I would now request Dr. Pradeepta Dev, Assistant Professor, Department of Economics, Gurucharan University, to present the brief profile of late Rohit Chaudhary. Pradeepta, please. At this stage, Sir has to leave because he will have to catch flight. We are really grateful to you, sir. You have taken pain. You have just arrived, and again by the afternoon flight you will have to leave. And Gurucharan University is grateful to you for your visit, for your deliberation, and we will definitely proceed with your margdarshan in the days to come. Namaskar to all of you. Vande Mataram. शिलचर के बंगलुरु में मंत्री कौशिक राय के मौजूदगी में सीआरसीसी आरोहण तथा दूसरे कई संस्थान के कार्यकर्ताओं को उद्योग से कई परियोजना के आधार पर लोगों के बीच मोबाइल व दूसरे सामग्री वितरण किए गए। सूत्र के अनुसार इस दिन के इस कार्यक्रम में पत्रकारों को भी अपने कार्य सुचारू रूप से करने के लिए मोबाइल व कई और सामग्री प्रदान किया गया। गौरतलब है कि इस कार्यक्रम को लेकर लोगों में काफी खुशी की माहौल देखने को मिली। All principals and headmasters from Cabinet Minister Assam, accessories to the Arahan mentees and to the CRCC. These Arahan mentees who are presently studying in class 10 now are at a crucial juncture in their academic journey. These tablets that will be distributed today by the Honorable Minister will serve as a powerful learning tool, enabling access to various educational and learning applications. And these digital resources will greatly support their examination preparation, enhance their conceptual understanding, and encourage self-paced learning, and thereby helping to bridge the gaps and opening new avenues of academic excellence. We have among us a total of 170 mentees who will be receiving their tablets and their other accessories today. At the same time, it also gives me immense pleasure to inform you that our cluster resource center coordination, that the CRCCs who are also truly as was briefly highlighted by our ADC, that is the felicitation of the journalists and the friends from press from the government of Assam. So that is one part of the agenda. And secondly, and more importantly, about the Arohan mentees and the way we have been going about this, the way government of Assam has been going about this for the last 5 years. So the idea here being, आप में से जितने Arohan mentees हैं, maybe आप लोग first time हमारे साथ enroll हुए हैं, because we've been told that you are toppers of class 8th and 9th. But ये program आप अपने senior से जब पूछेंगे, ऐसा Arohan mentorship program has been going on for the last 4 years by government of Assam across the state. And chemistry equations. आरोहण में ये नहीं होगा। आरोहण इज मोर अबाउट द चाइल्ड, हिज और हर इंटरेस्ट कि वो क्या करना चाहते हैं, एंड वेदर द मेंटर कैन गाइड देम इन सर्टेन रिस्पेक्ट्स और नॉट. सो आई वुड अर्ज द गार्डियंस आल्सो एंड द स्टूडेंट्स आल्सो टेक द रिलेशनशिप ऑफ मेंटर मेंटी वेरी सीरियसली एंड मेक द मोस्ट ऑफ इट. एक बहुत छोटा सा দিনে আসাম সরকারের তরফ থেকে কিছু কিছু উপহার আপনাদের হাতে তুলে দেওয়ার জন্য আমরা সবাই এখানে উপস্থিত হয়েছি। আসামের মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী ডক্টর হিমন্ত বিশ্ব শর্মা মহাশয়ের কিছু নূতন প্রয়াস, যে প্রয়াস উনি বিগত
5 বছর থেকে আরম্ভ করেছেন। কিছু কিছু নতুন এবছরও হাতে নেওয়া হয়েছে। আর লক্ষ্য একটাই যে আসামকে যাতে আমরা যে সংকল্প নিয়েছিলেন যে আসামকে ভারতবর্ষের শ্রেষ্ঠ 5 রাজ্যে নিয়ে যাওয়া, আর শ্রেষ্ঠ 5 রাজ্যে নিয়ে যাওয়া মানে এটা নয় যে শুধু রাস্তাঘাটের নির্মাণ, শুধু হাসপাতালের নির্মাণ, শুধু ব্রিজের নির্মাণ, শুধু স্কুলের নির্মাণ দেওয়া হয়েছে যাতে আপনারা সংবাদ সংগ্রহ করতে, আপনারা এই কাজ করতে যাতে আপনাদের সুবিধা হয়। আপনাদের সবাইকেও আমি শুভেচ্ছা জানাচ্ছি, অভিনন্দন জানাচ্ছি এবং আমি আশা করব এটার মাধ্যমে আপনাদেরও কাজেরও উৎসাহ বাড়বে, বিভিন্ন কাজ করতে আপনাদেরও সুবিধা হবে। আপনাদেরকে সবাইকে আজকে দিনে বলতে চাই যে মাননীয় সম্মানিত সুধীবৃন্দ, আজকে আনুষ্ঠানিকভাবে समाचारों में लेते हैं एक छोटा सा विराम। চা এর জগতে এক অনবদ্য নাম রোজকান্দি চা। স্বাদে গন্ধে ভরপুর তরতাজা রোজকান্দি চা গ্রাহকদের জন্য নিয়ে এলো 1 কিলোগ্রাম, 500 গ্রাম, 200 গ্রাম, 100 গ্রাম, 50 গ্রাম, 25 গ্রামের রোজকান্দি চায়ের মন মাতানো প্যাকেট। এছাড়াও গ্রাহকদের জন্য রয়েছে রোজকান্দি ইয়েলো টি, রোজকান্দি অর্থোডক্স টি, রোজকান্দি হোয়াইট টি, রোজকান্দি গ্রিন টি। গ্রাহকদের চাহিদার প্রতি দৃষ্টি রেখে রোজকান্দি চা কম থেকে কম খরচে সকল স্তরের নাগরিকদের জন্য বাজারজাত করা হয়েছে বিভিন্ন সাইজের প্যাকেটে। অথরাইজড ডিলার রাজেশ ট্রেডিং, প্রেমতলা, শিলচর। তাই তাজা চনমনে তরতাজা চায়ের স্বাদ নিতে হলে আজই কিনুন তরতাজা স্বাদে গন্ধে ভরপুর রোজকান্দি চা, তৃপ্তির आरेक नाम। समाचारों के अगले चरण में गुरुचरण विश्वविद्यालय के निर्माण कार्य तथा संचालन, आर्थिक अनुमोदन तथा कई पहलुओं के बारे में शिक्षा मंत्री अनुज पेगु ने अपने मतों का बखान किया। पत्रकारों द्वारा पूछे गए सवालों के जवाब में उन्होंने विस्तारित तौर पर खुलासा भी किए। इधर गुरुचरण विश्वविद्यालय के अध्यक्ष खासकर अहम तौर पर हम कह पाए तो निरंजन राय चौधरी, जो कि इन दिनों उपाचार्य के रूप में आसीन है, पत्रकारों के साथ बातचीत के दौरान कई पहलुओं पर भी आलोकपात किए। आज এটা গুরুত্বপূর্ণ প্রয়াত রবিজিৎ চৌধুরীর স্মারক কি কব? প্রয়াত ৰবিজিৎ চৌধুৰী বৰাকৰ সুসন্তান। গুৱাহাটীত তেখেতে স্থায়ী বসতি কৰিছিলে আৰু তেখেত এজন প্ৰসিদ্ধ সাংবাদিক, সমাজকৰ্মী হিচাপে অৱদান আগবঢ়াই দিছিল। ৰবিজিৎ চৌধুৰীৰ স্মৃতিত আজি গুৰুচৰণ ইউনিভাৰ্চিটিত এক বক্তৃতানুষ্ঠানত মই অংশগ্ৰহণ কৰিবলৈ পাই মই যথেষ্ট আনন্দিত আৰু মই বিশ্ববিদ্যালয়লৈ মোৰ কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন কৰিছোঁ। কাৰণ মই যেতিয়া ছাত্ৰ আছিলোঁ, সেই ছাত্ৰ থাকোঁতে যিসকল ব্যক্তি মোৰ মাৰ্গদৰ্শক আছিল, যিসকলে মোক বিভিন্ন মানে তথ্য বা পৰামৰ্শৰে মোক সমৃদ্ধ কৰিছিল, তাৰ ভিতৰত ৰবিজিৎ চৌধুৰী আন এগৰাকী আছিল। তেখেতক মই খুবেই ঘনিষ্ঠভাৱে পাইছিলোঁ আৰু তেখেতৰ লগত মোৰ এটা আত্মীয়তাও গঢ়ি উঠিছিল। আৰু সেই ৰবিজিৎ চৌধুৰীক এনেধৰণে স্মৰণ কৰাৰ বাবে মই বিশ্ববিদ্যালয়ৰ ফালৰ পৰা মই ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ। আৰু আজি এটা বিশেষ বিষয়, যিটো আমাৰ 3 লেংগুৱেজ ফৰ্মুলা বুলি কয়, তাৰ ওপৰত বক্তৃতা দিবলৈ গৈছে। মই সকলোকে স্পষ্ট কৰি দিওঁ যে আমাৰ মূলতঃ আমাৰ 2 লেংগুৱেজ এটা পলিচিহে মূলতঃ চলি আছে। অৰ্থাৎ আমাৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে MIL পঢ়ে আৰু ইংৰাজী ভাষাটো পঢ়ে। আপাৰ প্ৰাইমেৰী তেওঁলোকৰ বাবে অপশ্যন থাকে যে এটা তৃতীয় ভাষা বিষয় পঢ়াৰ কাৰণে। আৰু ছেকেণ্ডেৰীত মাধ্যমিকত 9, 10, 11, 12ত ইলেক্টিভ ছাবজেক্ট থাকে, তাত তেওঁলোকে কোনো ভাষা অধ্যয়ন কৰিবও পাৰে বা নকৰি তেওঁলোকে বেলেগ ভাষাও গ্ৰহণ কৰিব পাৰে। গতিকে কোনো ধৰণৰ আজিৰ তাৰিখত কোনো ভাষাক কোনো অঞ্চলত ইম্প'জ কৰা, জাপি দিয়াৰ পলিচি ভাৰত চৰকাৰৰো নাই, অসম চৰকাৰৰো নাই। সকলোৰে স্বাধীনতা আছে, নিজৰ ইচ্ছা অনুযায়ী, নিজৰ বাছনি অনুযায়ী ভাষা এটা বাছি লৈ পেলাই তাক শিকা। So you very beautifully mentioned in your speech that these language barriers which have been placed intentionally or unintentionally to remove, to get, to command over the society. So if you can say to the masses, like the people are fighting on languages, this should be stopped. Yes. Period. Definitely, those days of fighting over language, the competition of 2 languages, the making a particular language mandatory medium of instructions, those days are now over. Assam
is by default a multilingual state. India is as well. By default, we are multilingual. In Assam, we have 7 languages enlisted in the 8th schedule. All are MIL. So, and we have made all the languages, Manipuri, Assami, Bengali, Bodo, as official languages. And it is the AIAs, it is up to the citizens, it is up to the educational institutions to choose their medium or choose their official language. সি কলেজখনক উন্নীত কৰিলে ইউনিভাৰ্চিটিলৈ কিন্তু এতিয়ালৈকে ক্লাছ আৰম্ভ হোৱা নাই কেতিয়ালৈকে ক্লাছ আৰম্ভ আৰু ইয়াত কিছুমান অভাৱ আমি দেখিছোঁ যেনে ইউনিভাৰ্চিটি এখন প্ৰতিষ্ঠা কৰাৰ কেইবাটাও পদক্ষেপ থাকে প্ৰথম তাৰ এখন পাছ হয় ইয়াৰ পাছত ফাৰ্ষ্ট ইনষ্টিটিউট এখন পাছ হ'ব লাগিব আৰু ফাৰ্ষ্ট ইনষ্টিটিউট মই জনাত ইতিমধ্যে প্ৰচেছত আছে কেবিনেটৰ এপ্ৰুভেল হ'ব ফাৰ্ষ্ট ইনষ্টিটিউটৰ পাছত অৰ্ডিনেঞ্চ হ'ব আৰু ইয়াত যিখিনি ইছেঞ্চিয়েল পষ্ট সেইখিনি ইতিমধ্যে সৃষ্টি কৰা হৈছে মাটিও ইতিমধ্যে আবণ্টন দিয়া হৈছে গতিকে এই 2026 বছৰটোতে আমি স্থায়ী কেম্পাছ নিৰ্মাণো আমি আৰম্ভ কৰিম আৰু আজিও মই ভিচিৰ লগত কথা পাতিছোঁ খুব সোনকালে আমি DC ইউনিভাৰ্চিটিক আমি এফিলিয়েশ্যনৰ পাৱাৰটো খুব সোনকালে আমি ইউনিভাৰ্চিটিখনক প্ৰদান কৰিম ক'ত হ'ব স্থায়ীভাৱে কি ক'লে স্থায়ীভাৱে ক'ত নিৰ্মাণ হ'ব ইয়াতে হ'ব নে বেলেগত জেগা চাইছে ইয়াতে আৰু ফেকাল্টি ছাৰ যথেষ্ট কম আছে ফেকাল্টি কেতিয়া দিব ফেকাল্টি এবাৰ তেওঁলোকৰ ফাৰ্ষ্ট ইনষ্টিটিউটখন হৈ যোৱাৰ পাছত একাডেমিক কাউন্সিলে যি সিদ্ধান্ত লয় সেইমতে আৰু ছাৰ আন্তঃগাঁথনিবিলাক আন্তঃগাঁথনি নিৰ্মাণ আমি কৰিম তাৰ কাৰণে সুকীয়াকৈ পুঁজি আবণ্টন দিয়া হ'ব থ্যাংক ইউ 1961 के भाषा आंदोलन के अग्रणी सेनानी अग्रज व्यक्तित्व स्वर्गीय परितोष पाल चौधरी के प्रयाण तिथि के अवसर पर एक कार्यक्रम आयोजित कर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पण किया गया। परितोष पाल चौधरी स्मृति चारण संस्थान के उद्योग से यह कार्यक्रम आयोजित किया गया। उनके जीवनादर्श कर्मनिष्ठा तथा कई और पहलुओं पर भी दिन कई वक्ताओं ने आलोकपात किया और उनके प्रतिमूर्ति पर श्रद्धांजलि अर्पण कर उनके प्रति श्रद्धा भी व्यक्त किए। কবে পারব পূজার দিন আগে পারব না আর্টিফিশিয়াল না না এটা তো আবার দেখছি আমি রাখছি তো ফ্যান্স ক্লাব হইয়া কিটা পাল চৌধুরী সেটা উনার তরুণ অবস্থায় যৌবনেই আরো কম বয়সে তিনি সেগুলো করে গেছেন আর তিনি যথার্থ অর্থেই আমি মনে করব নায়ক ছিলেন ভাষা আন্দোলনের শুধু নায়ক না তিনি সর্বার্থেই একজন নায়ক ছিলেন আমরা সব সময় পরিতোষ পাল চৌধুরীকে মিস করব আর আমি মনে করি যে উনাকে নিয়ে একটা বই হলে ভালো হতো কিন্তু যত দিন যাচ্ছে সবার স্মৃতিটা নষ্ট হয়ে যাচ্ছে তো আমাদের স্মৃতি যদিও আছে কিন্তু স্মৃতি অনেক সময় মিস করে অনেকটাই আমাদেরকে ধোঁকা দেয় তো এখন যদি পরিতোষ পাল চৌধুরীকে নিয়ে আমরা একটা বই করতে চাই তাহলে সবাই যদি একটু লেখা জোগাড় করেন লেখা দেন তাহলে আমি এই ব্যাপারে এগিয়ে আসতে পারি আমি অবশ্যই করবো কিন্তু সবাই মিলে তো চেষ্টা করতে হবে আর বেশি দেরি হলে সেই স্মৃতিটুকু আর থাকবে না স্মৃতি সবাইকেই ধোকা দেয় আজ যদিও এটা আমাদের পাড়া ভিতরে ব্যাপারটা আমি প্রথম এসেছি আপনাদের এখানে ওনাকে শ্রদ্ধা করতাম যদিও সম্পর্ক যখন ছিল না আমি মানে সাধারণ মানে অতি সাধারণ বললেই চলে আমি সবার সঙ্গে মিশে থাকি কারণ ওনার সঙ্গে যখন প্রথম দেখা হওয়ার আজ যে বাড়িতে কথা বলছি তারা যখন চিনেন তার মধ্যে মাস দুয়েক পর ওনাকে আমি চিনি উনি যে পরিবেশ করেন তো দেখলে মনে হতো একটু রাগী মানুষ আমার চেহারা দেখলেও ঠিক মনে হয় যেমন আমি হাসি হুসি আমার থাকে না সবসময় মুখে আমি মনে করতাম যেমন রাগী মানুষ তারপর ওনার দেখার কিছু সময় তো এরকম এই ছোটোখাটো দোকানদারি করি আমি পড়তাম ওনার লেখা আমার কষ্ট পড়তে তারপর দেখি না যে উনি তো আমাদের পাড়ার সব ব্যাপারে ওনাকে পাই বিশেষ করে 3 জানুয়ারি 2 বারে এখানে গাড়ি আনে যাওয়া এত দূর এই বয়সে নিজে চিন্তা করলাম একই মনে হয় ছোটো মানুষটা ছোটো না অনেক বড় আকারের মানুষ তারপর এখানে পূজার মিটিং হতো পূজার মিটিংয়ে তিনি যেতেন কোনো এক কারণ হতো
ওই পূজা মিটিংয়ে লাস্ট পূজা মিটিংয়ে আমি সেক্রেটারি ছিলাম। উনি যেভাবে আমাকে বললেন, আরে ঠিক আছে পারবে, কেন পারবি না, আমি আজ পর্যন্ত বলতে পারি নাই। তাই আর অ্যাকচুয়ালি আমি বক্তাও নয়, যেটা কথা বলার জন্য বলেছেন আমি বলছি, এই বলে আমি আমার ওনাকে সশস্ত্র প্রणाम জানিয়ে। सिलचर के जिला क्रीड़ा संस्थान के मैदान में असम प्रीमियर लीग का मैच आयोजित किया जा रहा है। इस मैच को लेकर लोगों में काफी उत्साह की माहौल देखने को मिली। क्रीड़ा में प्रतियोगितामूलक वातावरण के चलते तारापुर एसी व यूनाइटेड क्लब के बीच यह मैच आयोजित किया गया। पूरा मेंटेन करो একটু মিডিল একটু ওদিকে চলো। सिलचर के सिगुना बीएसएफ कैंपस के दौरान प्रवेश द्वार में एक स्कूटी सेना के वाहन के नीचे आ जाने से 2 लोगों की हालत नाजुक बताई जा रही है। एक की मौत हो चुकी है। सूत्र के अनुसार यह वारदात सुबह को हुआ जब 2 स्कूटी आरोही तीव्र गति से सेना के गाड़ी के सामने आ गए और गाड़ी के नीचे कुचल गए। इसके चलते घटनास्थल पर ही एक व्यक्ति की मौत हो गई, दूसरे व्यक्ति को अस्पताल भेजा गया। तत्पश्चात अस्पताल में दोनों व्यक्ति की मौत हो गई। आखिरकार ये दोनों व्यक्ति बदरपुर काटाखाल क्षेत्र के रहने वाले हैं बोल के जानकारी मिली है। बहरहाल इस संदर्भ में मामला छानबीन चल रही है और पुलिस प्रशासन मामले की गहराई तक पहुंचने की कोशिश में लगा हुआ है। समाचारों के अंत में बराक वार्ता की सुर्खियां एक बार फिर। ग्रीन अवेयरनेस संस्थान के उद्योग से सिलचर के मध्यस्थल संस्थान के मैदान में शुरू हुआ फ्लावर शो। कृष्ण प्रसाद राय व फूलमती राय स्मृति मंच पर मंत्री कौशिक राय को दिया गया भावभीनी समर्थन।
शिवचर के बंगभवन में सियासी आरोहण परिणाम के आधार पर कई क्षेत्र के लोगों को दिया गया सरकारी सहयोग, पत्रकारों को दिया गया मोबाइल व दूसरे सामग्री। शिवचर के गुरुचरण विश्वविद्यालय के निर्माण कार्य तथा कई और पहलों के बारे में शिक्षा मंत्री रनोज पेगू तथा विश्वविद्यालय के उपाचार्य निरंजन रॉय ने दिया विस्तारित जानकारी। बांग्ला भाषा आंदोलन के वरिष्ठ कार्यकर्ता स्वर्गीय परितोष पाल चौधरी के प्रयाण दिवस विभिन्न कार्यक्रम के जरिए किया गया पालन, दिया गया श्रद्धांजलि। अब तक की बराक वार्ता में बस इतना ही। नमस्कार।